बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनको घर में रखना बहुत खतरनाक हो सकता है। और उनमें से तो कुछ ऐसे जानवर भी हैं कि जिनके इस बाबत घरों में बेवक्त मौत हो जाती है। इसलिए आपके घर में भी इन 5 जानवरों में से कोई एक जानवर तो मौजूद होगा, तो फौरन घर से उस जानवर को अभी निकाल दीजिएगा, क्योंकि जब तक वो जानवर आपके घर में मौजूद रहेगा आपके घर में बरकत नहीं आ सकती, आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में ना सिर्फ आपको इन 5 मनहूस जानवरों के नाम बताएंगे, बल्कि उनको अपने घरों से निकालने का तरीका भी बताएंगे। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमाम मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है। उनमें से कुछ मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हलाल कर दिया है, जबकि कुछ को हराम। इस तरह से कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो घरों में बरकत और रहमत लेकर आते हैं, जबकि कुछ जानवर बेबरकती की वजह बनते हैं। नंबर 1, मक्खी। उलमाए कराम और बुजुर्गान दीन मक्खी का शुमार गलीज तरीन मखलूक में करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मक्खी ना सिर्फ घर में बेबरकती लाती है, बल्कि रिज्क की तंगी लाने की भी वजह बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं, और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि ज़्यादातर जितनी भी मखलूकात हैं उनकी 2 आंखें होती हैं, जैसा कि इंसान की भी 2 हैं। और बहुत से चौपाओं, मसलन कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय और भैंस वगैरह, इन सब जानवरों की 2 ही आंखें होती हैं। लेकिन ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक मक्खी की 3000 आंखें होती हैं, यानी उसके मुंह के दोनों अतराफ 15-15 100 आंखें मौजूद होती हैं। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि इनमें से सिर्फ 2 आंखें मक्खियों की अपनी होती हैं, जबकि बाकी की आंखें शयातीन की होती हैं, और आंखों के जरिए से वो इंसानों पर नजर रखते हैं। और तारीख का मुताला भी हमें यही बताता है कि मच्छर के बाद इंसानों के अंदर सबसे ज्यादा बीमारी फैलाने वाली और इंसानों की मौत का सबब बनने वाली मखलूक मक्खी ही है। लेकिन बुजुर्गान दीन ने मक्खियों को घर से निकालने और घर से दूर रखने का एक बेहतरीन तरीका भी बता रखा है। आपने न्याज बो के पत्ते लेने हैं और उसको मसल लेना है, और घर के हर कोने में कुछ पत्ते मसलने के बाद फेंक देने हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपके घर में मौजूद तमाम मक्खियां घर से बाहर निकल गई हैं। नंबर 6, छिपकली। मोहतरम नाजरीन, छिपकली घर में मुसीबत और परेशानी लाने वाला जानवर है। उलमाए कराम और बुजुर्गों का मानना है कि जिस घर में छिपकली पाई जाती है, घर में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां नाजिल होती रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दे रखा है, क्योंकि छिपकली एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की जानिब से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, तो शहद की मक्खी ने उस पर बहुत ही ज्यादा अफसोस का इजहार किया था, जबकि छिपकली उस पर खुश हुई थी और नमरूद को हक पर करार दिया था। और नाहक का साथ देने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपके घर में भी बहुत ज्यादा छिपकलियां पाई जाती हैं, तो घर से छिपकलियों को निकालने का एक आसान तरीका भी मौजूद है। क्या आपने अंडों के छिलके लेने हैं और घर के जितने भी कोने हैं जहां ये पाई जाती हैं, उन कोनों में अंडों के छिलके रख देने हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी छिपकलियां थीं वो घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 3, चूहा। चूहे शुरू से ही इंसानों के दुश्मन रहे हैं, इंसानों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाते चले आ रहे हैं। ये फसलों में भी घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके सबब पैदावार बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इस तरह से ये अनाज के गोदामों में घुसकर अनाज खा जाते हैं। यहां तक इनकी वजह से कई इलाकों में कहत साली पड़ जाती है। इसकी वजह से हजारों और लाखों इंसान मरते आए हैं। बुजुर्गों का कहना है कि चूहों का घर में मौजूद रहना घर में रिस्क की कमी लाता है। घर में मौजूद चूहों से निजात कैसे हासिल करनी है, इसका हल भी हमें इस्लामी तारीख से ये मिलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया तो यकीनन आपने जरूर सुना होगा कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम नाफरमान हो गई, तो आपने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक कश्ती बनाई और उसमें आपने तमाम मखलूकात का एक एक जोड़ा सवार कर लिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी में बहा दिया। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चूहों का एक जोड़ा भी था, जिन्होंने तेजी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कश्ती में चूहों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई, जिन्होंने ना सिर्फ अनाज को खाना शुरू कर दिया, बल्कि कश्ती में जगह जगह सुराख करने शुरू कर दिए।
جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ اپنی کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیریں۔ جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک زوردار چیخ ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا اس کے دونوں نتھنوں سے باہر گرا۔ بلیوں کے اس جوڑے نے کشتی کے اندر موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چوہے پائے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ گھر میں ایک بلی پالیں۔ بلی نہ صرف گھر میں موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دے گی بلکہ گھر میں بلی رکھنے سے گھر میں برکت اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ بلی کا گھر میں رکھنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ نمبر 4، چمگادڑ۔ آپ نے یقیناً اس مخلوق کو اکثر رات کے وقت اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اگر لوگ چمگادڑ اور چام چڑک کو ایک ہی مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دو الگ الگ نسل کے جانور ہیں۔ چمگادڑ سائز میں کافی بڑا، یہاں تک کہ ایک کوے سے 2 گنا بھی ہو سکتا ہے۔ چمگادڑ درخت پر رہتے ہیں اور عام طور پر دن کے وقت الٹے لٹکے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، لیکن جو چام چڑک ہوتی ہے یہ سائز میں کافی چھوٹی ہوتی ہے۔ ان کا سائز عام طور پر چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چام چڑک کے جسم میں بہت ہی نرم ہڈیاں رکھی ہیں، اس لیے یہ آسانی سے گھر کے کسی بھی کونے میں گھس جاتی ہے۔ عام طور سے گھروں میں جو پائپ یا پرنالے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، یہاں چام چڑک آسانی سے گزر کر اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں چام چڑک رہتی ہے۔ سائنسدانوں کا چام چڑک کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی یہ رہتی ہو اس گھر کے لوگوں میں عام طور سے خون کی بیماریاں، سانس کے امراض اور بواسیر کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جبکہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمگادڑ یا چام چڑک اپنا بسیرا کر لیتی ہے تو اس گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے گھروں کا بخوبی جائزہ لیا کریں۔ اکثر پائپوں میں پرنالوں کے پیچھے یا ایسی جگہیں جہاں بہت سارا سامان پڑا ہوتا ہے وہاں صبح کے وقت غور سے دیکھیں۔ اگر وہاں آپ کو گول گول دانوں میں بیٹھ نظر آتی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں بھی چام چڑک پائی جاتی ہے۔ نمبر 5، لال بیگ۔ بزرگوں اور علماء کرام کے مطابق لال بیگ نجس کیڑا ہے۔ جس گھر میں بھی بہت زیادہ تعداد میں لال بیگ پائے جاتے ہیں اس گھر میں رحمت نہیں آتی اور بے برکتی اور نحوست اس گھر کی قسمت بن کر رہ جاتی ہے۔ سائنسدان پہلے لال بیگ کو بے ضرر کیڑا مانا کرتے تھے، لیکن جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت ہی زیادہ خطرناک کیڑے ہوتے ہیں۔ ایسے کیمیکلز کو چھوڑتے ہیں جو کہ دل کے امراض کو پیدا کرتے ہیں، جبکہ یہ بات بھی حقیقت میں سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں بکثرت لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان گھروں کے رہنے والوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بے حد آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی استعمال شدہ یا چھوٹے برتن ہیں ان کو آپ نے ڈھانپ کر رکھنا ہے، اور جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے ڈھانپ دینا ہے، اور سونے سے پہلے جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے اسے ایک شاپر میں ڈال کر گھر کے دروازے کے باہر رکھیں۔ کچھ دن تک یہی معمول رکھنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے لال بیگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کو ایسے نجس اور گندے جانوروں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آپ سب کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین سم آمین یا رب العالمین۔